अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। वेलकम मेरे चैनल पे। आज का वीडियो है दावत हकीकी नेपाल चैनल से। वीडियो का टॉपिक है कि क़यामत के दिन बुजुर्ग बचाएंगे। वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो। न अरब काम आएगा, न अजम, न सऊदी काम आएगा, न यहूदी, न दौलत काम आएगी, न पैसा, न जमीन काम आएगा, न समंदर। अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। तो अनु पट्टियां पढ़ाई जाती हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलके करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। उन्हें भी अल्लाह नहीं करना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। ये तो अभी के नजदीक ये क्या हो रहा है? मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारो। मुश्किल में कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल में ना अली मुश्किल कुशा है, ना गौस मुश्किल कुशा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुशा है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पाक अल्लाह है, तो नूह पाक अल्लाह है, इब्राहिम पाक अल्लाह है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर परा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पाक। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके कैसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे, ईसा मुहम्मद। जोर से बोलो सल्लल्लाहु। और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलके करेंगे। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ, जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। अल्लाह, यानी आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिससे वो बोलता है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। ये तावील है, इसके पीछे पूरा एक इल्म है, पूरा एक फन है। और आप उठ के खड़े हो गए हैं और कुछ स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह करी जा रहे हैं और कौन को काफिर 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 कह रहे हैं। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओगे? जालिमों, तुम्हारे बुजुर्गों का तो ये हाल था कि तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी के हवाले से उनके चैप्टर में एंड पे जाके लिखा कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि बताइए क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो जवाब में इनके बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं कसमियां कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और इस बकवास पे वो रुका नहीं है, उसने मजीद जुर्रत की और फिर वो कहता है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये लोग झूठा दिफा करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। जालिमों, अल्लाह का झंडा लिवाउल हम्द तो इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में होगा। ये कौन सा झंडा है जो बायजीद ने उठाया हुआ है? मैं बताता हूं, ये अल्लाह ही का झंडा होगा, लेकिन ये अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने मुजरिमीन के लिए रखा हुआ है। जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए मैदान माशर में एक झंडा उठाया जाएगा और उसके नीचे वो खाइन आके खड़ा होगा और बताया जाएगा कि ये गद्दार है, इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, इनके पास भी झंडे होंगे, गद्दारी के झंडे होंगे। लिवाउल हम्द तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ में नहीं होना। तो जिनके बुजुर्ग
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के अकीदा शफात के ऊपर डाका मारें, वो हमें समझा रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो हैं वो शफात रसूल के अकीदे को नहीं मानते। वाह वाह वाह, पहले अपने घर वालों की खबर लो भाई। तुम्हारे अकीदे जो हैं वो गुस्ताखाना है, तुम्हारे बुजुर्गों के अकीदे गुस्ताखाना है, और आज तक तुम लोग इनको छाप रहे हो। और ये जो है ना इंटरनेशनल बाबा है फरीदुद्दीन अत्तार, तज़किरतुल औलिया किताब, ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको सुनने में मिलती हैं ना, खा वो मिसबाई साहब सुना रहे हों, इलियास कादरी साहब सुना रहे हों, साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब सुना रहे हों, या ये जमालुद्दीन कादरी साहब सुना रहे हों, ये सारी कहानियों का जो इन्वेंटर है ना वो फरीदुद्दीन अत्तार है। आज से ऑलमोस्ट कोई 800 साल पहले वो फौत हुआ। फौत क्या हुआ, 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों कत्ल हो गया, और निगाह मार के मंगोलों को गायब नहीं कर सका। और आज उन मंगोलों की औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके इन बाबों के ऊपर मुसल्लत किया है, और ये सारे के सारे बाबे फेल हैं। मेरा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बायजीद बुस्तामी के मानने वाले, यजीद अब्बे दे मनने वाले, जो ये बकवास करता था, भौंकता था कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग इस बात को मानते हैं, ये इनकारी नहीं है। अभी फतवा सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब ने चिश्ती रसूल के ऊपर दिया है। हाँ, अभी बहुत सा काम बाकी है। इन इबारतों पे कोई फतवे नहीं है, इनकी तावील करते हैं शतहियात के नाम के ऊपर। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। अल्लाह, यानी आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिससे वो बोलता है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक कलाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। ये तावील है, जिसके पीछे पूरा एक इल्म है, पूरे फन है, और आप उठ के खड़े हो गए हैं और स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह कर जा रहे हैं और कौन को काफिर 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 कह रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ बातें करते हैं। तुम लोगों का क्या लेना देना? बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और आज हदीस शफात सुना के हमें बता रहे हो कि क़यामत वाले दिन सब के सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होंगे। और तुम तो वो हो कि कहते हो कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी आके बचाएंगे। इसी बगदादी ने कहा था ना, छाड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जे। हाँ, मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुम्हारे पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा बहुत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा, उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने शायद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफात सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं। तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी जी, बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाही कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है बाबे, साहबा कराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए, लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल साहबा कराम के जानवरों से भी बदतर है,
بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ باب تشیع کوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں. انہوں بھی اللہ نہیں ڈرنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے دھیان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، زور سے بولو صلی اللہ. اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. بایزید بستامی کے ماننے والوں، جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. حدیث شفاعت تو بالکل برحق ہے. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. شفاعت رسول کا عقیدہ آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور کئی ایک طرق اس کے بخاری مسلم میں آئے ہیں. مشہور زمانہ یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو، وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے، جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا. ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے. اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں، صحیح والے ولی اللہ، اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے. اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں. علم کی دنیا ہے، یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے، مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے، اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، بد مذہب ہے، جہنمی ہے. لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو، پیغمبروں کو، جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے. تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے. سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے
کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی نہیں کہہ دینا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا جی چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی. عبد القادر نے روح کھو لی, ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لاندہ رہے, بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیا کر دے رہے ہو میرے نال. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو کوئی اذان کا جواب دے, اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ حدیث کا موجود ہے, دعا تو بخاری میں آئی ہے, اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے, اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے, جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے, وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے. تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی. تو الحمدللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک, پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں. فارمولے تو موجود ہیں. تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی علیہ السلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے, صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے, ہم کیا کریں گے. ہمیں نبی علیہ السلام نے وظیفہ تعلیم فرما دی ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے, دروشی پڑھنا ہے, الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے, میری شفاعت آٹومیٹک. یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد علی میجا صاحب کا. انہوں نے بتا دیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفات کریں گے اور اللہ مطلب جتنا بھی نیک لوگ ہیں ان کو اگر اجازت دیں گے کہ صفات کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی صفات کر سکتے ہیں. تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتائیں, اور ڈسکرپشن میں میں ان کا اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا, وہاں سے آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان کا اوریجنل ویڈیو. اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ